l'Éthiopie. L'antique royaume africain est entouré de mystères depuis la nuit des temps. Les peuples d'Éthiopie sont fiers d'avoir la plus longue histoire de toutes les nations chrétiennes du monde. L'Éthiopie est un royaume chrétien depuis la première moitié du IVe siècle. La religion officielle est le rite copte, une forme antique de la chrétienté. Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Ier, lion conquérant de la tribu de Judée, élu de Dieu, empereur d'Éthiopie, est le prince de la plus vieille lignée royale du monde. Et selon la légende, il descend directement du roi Salomon et de la reine de Saba. This is scroll, goat skin. And this is handwrite, and this is Ge'ez language, an Ethiopian first language. እኛው ሙስሊም ስለሆንኩኝ ብዙም ላውቀው አልችልም። ምክንያቱም አንደኛው ሁለተኛ ነገር ይሄኛው የሚያውቁትም ኦርቶዶክስ የሆኑትን መምህሮቹ ናቸው። Depuis des siècles, les Éthiopiens utilisent dans un but thérapeutique des rouleaux de parchemin comportant des prières et des images destinées à éloigner les démons et autres esprits malins responsables des maladies. Ce rouleau protecteur a probablement été fabriqué au début du XIXe siècle dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. C'est l'œuvre d'un de ces mystérieux thérapeutes qu'on appelle Deptera, des lettrés formés au sein de l'Église, mais dont le savoir s'étend à la science des plantes médicinales, à la divination, à l'évocation des esprits ou à l'usage des talismans. አዎ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ሰዎች ይሄ ውጋት ነው ምንድነው በሚታመሙበት ጊዜ አንዳንድ ይሄ የሚጥል በሽታ በሚያምባቸው ጊዜ ይመጣሉ እሳቸው ጋር ያንን በዚህ በክታብ ጽፈውና ጠልስመው ይሰጧቸዋል። ያ ብዙዎችን ይፈውሳቸው ነበር። ተቀባይነት ነበረው። ምክንያቱም ያን ጊዜ እንደዚህ የዘመናዊው ሕክምና አልተስፋፋም ነበር እና አንዳንድ ዶክተር ነበር የሚያምኑባቸው እነሱ ያሉሰቡት። Melkam Zeryehoun, fils de Deptera, est devenu maître de Ge'ez, la langue liturgique de l'église orthodoxe éthiopienne. ይሄ ስሙ ስላለ የሰይጣናትና የዛሮች የሚያባርበት ምክንያት ስለሆነ ሁልጊዜ የመላክ ስዕል እዚህ አይቀርም። ይሄ መስት ነው ግዴታ። ቀጥሎ ይሄ እንደዚህ አይሆንም። ይህ ሌላ ጠርሰም አለ። ይሄ ደግሞ ሌላው እንዴት እንዳደረገ አይገባም። ይሄ ሌላ ጠርሰም አለ። ሁሉ የመላእክት ቃል ነው እንዳለ የሚመጣው። አንተ ጋኔል ርጉም፣ ወአንተ ሰይጣን እኩይ፣ አንተ ርጉም ጋኔል፣ አንተ ክፉ ሰይጣን
ወደዚያ ወደ በሽተኛው ሰውዬ አትቅረብ በነፍሱም ወስጋው። አሁን በእንተባሪያ አሌፍ ንፍጬ ንፋጭር ንጉስ አጋንንት ቆናጭር ንጉሰ ባሪያ ጄሊፍ ንጉሰ ነዳድ ጃናኤል ንጉሰ ፌራ ይሄም ያው ማውገዝ ነው እንግዲህ። ከዚያ ቀጥሎ እንትኖች አሉ ህቡስሞች አሌፍ ንፋጭር ንጉሰ አጋንንት ቆናጭር ንጉሰ ባሪያ ጄሊፍ ንጉሰ ነዳጅ እነሱ እንዳይቀርቡ አሁን ወደ ስጋ ወደ ነፍሱ በእግዚአብሔር ያውግዛቸዋል። ከዚያ እንቀጥላለን። ያ አሁን የክርስትና ስሙ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ጠልሰሙ ነው። እነዚህ አባቴ ሲሰሩት ከነበራቸው እነዚህ ክንፎች ናቸው እንጂ እንደዚህ ጥቁሮች አይደለም። እነዚህ የክንፍ ምልክቶች ናቸው እና ይሄ ይደረግ ነበረ አውቃለሁ አባቴ ሲያደርጉት። ይሄ እዚህ ጋር ያለውም የተለያየ ይሆናል እንጂ ይሄ መስቀል ቅርጽ ነው፣ ግን እንደዚህ ያለ የለውም። ራሱ መስቀል ይቀመጥበታል። ይሄ ሁሉ የነዚያ የርኩሳን መናፍስት ማባረሪያ ነው። በምስጢር ነው መጠንበት። ያማ በአደባባይማ ይከሰሳሉ፣ ወነጀላሉ። የሚገርማችሁ ነገር ነው። አሁን እንደው ቅድም ተውኩት እንጂ እንዲቋቋም በደርግ ጊዜ እንዲቋቋም ተደርጎ ነበር። እንደዚህ ምሁራኖች ለዚህ ብቁ ያሉ ሰዎች ቅድም እንደነገሩ በዚህ ሳብጀክት ምሁራን የሆኑት እና ከጊዜ በኋላ አምጡና እውቀታቸው ስጡንና አሳዩን የጽዋቱን ሁሉንም ታደርጉትን አምጡ ተብሎ ሲባል ገንዘብ ስጡና ሲባል እንዳሉ አጠፏቸው፣ አሰሯቸው፣ ባረሯቸው። አሁንም እስቲል አሁንም ይጠየቃል። ሰዎች ግን ተደብቀውና ተሰውረው ነው የሚኖረው። አሁንም እንዲያውም በዚህ ሰሞን በቴሌቪዥን አይቻለሁ ይቋቋም እንደገና ይሄ ምንድን ነው የባህል መድኃኒት እየተባለ እየተጠየቀ ነው። ግን ለነሱ ክብር አይሰጧቸውም። የሚፈልጉት እውቀታችሁን ለኛ ስጡን ነው። ትልቁ ችግር ይሄ ነው እንግዲህ በዓለም ውስጥ ያለው እንጂ አሁንም እውቀቱ አለ። አሁን እዚህ ውስጥ ወደ ከ400 በላይ አይን ታያለ። በ400 አይን ውስጥ ማለት ነው 29 እንትኖች አሉ እጽዋቶች። እነሱ ናቸው እዚህ ውስጥ የሚቀመጡት። እነሱ ናቸው የመፈወስ ኃይል ያላቸው። Enoch Melkam Zeryehoun expose ses peintures talismaniques à New York, Berlin et Addis Abeba. ይሄ አሁን እንትኑ ታይትሉ ፕሮቴክሽን አጌንስት ፎር ዘ ኢቪል ስፒሪትስ ነው የሚለው። መስመሮቹ ድሮ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ወይንም ለሰለሞን የሰጠው የሕክምና መሳሪያ ነው። እኔ እዚህ ላይ ልጨምርም ልቀንስ የምችልበት ነገር የለም፣ ግን እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ፣ አልጠራጠርም። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ውስጥ ወይንም ሲሰሩ ወይንም ነገሮችን ሁሉ ወደዚህ አይነት ፎርም ስታመጣቸው እነዚህ መስመሮች ሁሉ እንደዚህ የዚንግዛንግ የተለያየ ነገር ቅርጽ ያላቸው በሙሉ የነጠልክ ለብቻቸው በመታወጣቸው ሰዓት ምስሎችና እነዛ ምስሎች ደግሞ ፊደሎች ናቸው። ፊደሎችን ነው አንድ ላይ እንትምታረው። ያ ፊደል ሲያያዝ ቃል ይሆናል። ቃል ሲሆን ደግሞ ኃይል ይኖረዋል። ይሄ ነው ትልቁ የጠልሰም ሚስጥር። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ነገር ለማስተዋወቅ ወይንም ይሄን ነገር በዚህ አይነት መልኩ ለማስረዳት በጣም ችግር ነበር። ከሰው የሃይማኖት ደረጃ ሰው ላይክ እንደ ሌላ አይነት ነገር ነው የሚያው። ከአካባቢ ጀምሮ ከጎረቤት አካባቢ ከሰፈርተኛ እስከ ትምህርት ቤት እና በጣም ችግር ነበር። ግን አሁን ሳይው ካለው ነገር እና ሰዎች እየደበቁት የሚፈሩት ነገር አለ። አንድ ፕሮፌሽን እሱ ማለት ደብተራ ነው። አሁን ደስ የሚለኝ ስሜም ሲጻፍ አርቲስት ደብተራ ሄኖክ መልካም ዘር ሲባል እኛ እንጠቀምበትም። ቤተክርስቲያን ጠልሰም ይሁን መተት ቤተክርስቲያን አትጠቀምም። ቤተክርስቲያን የምትጠቀመው መስቀል፣ ቤተክርስቲያን የምትጠቀመው እምነት፣ ቤተክርስቲያን የምትጠቀመው ጸበል ነው። ከዚህ ውጭ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ሰይጣናዊ ምታት ነው የሚባሉት እንጂ ቤተክርስቲያን አትጠቀምበትም። Le père Abteux Mariam Haïlé Michael est l'exorciste officiel de l'église de Kidist Mariam à Addis Abeba.
አዎ እንግዲህ እዚህ መስቀልም ላይ ይሆን እነዚህ ስዕሎች ላይ በዋነኛነት ያስቀመጡት እዚህ ጋር የአጋንንት ስዕል ነው። በርግጥ አልፎ አልፎ አንዳንድ ጽሁፎቹ ላይ ስንመለከት ያድነው ከሰይጣን ወጥመድ እንዲያድነው የሚል ጽሁፍ በመካከል ላይ ይገኛል። የሆነ ሆኖ ግን አምልኮትነቱ ሰይጣናዊ ስለሆነ ይሄን እኛ አናምንበትም። Plutôt que de s'en remettre à la science ambiguë des diptéras, de nombreux croyants tentent de se débarrasser des esprits démoniaques responsables des maladies en ayant recours à la croix et à l'eau bénite. Il s'agit de créer du sens. La maladie est une chose, une expérience extrêmement angoissante, et il faut créer du sens. Et donc, si les talismans n'avaient aucune ambiguïté, ils ne pourraient pas créer du sens. On serait dans la pure religiosité. Et ce monde des diptéras, il est dans une ambiguïté. Ils sont à la fois dans le jour et dans la nuit. Et c'est là-dessus, c'est par là qu'ils ont leur efficacité. Jacques Mercier est ethnologue. Au cours de ses recherches sur l'art chrétien et les pratiques médico-magiques en Éthiopie, il a longuement fréquenté les lettrés qu'on appelle diptéras. Les rouleaux sont destinés principalement à des illettrés. Donc on va avoir deux versants dans l'art talismanique ou protecteur. Un versant pour les lettrés, qui lui est beaucoup plus fidèle à la tradition talismanique, avec des écritures, puisque c'est les fantasmes des lettrés. Et pour les utilisateurs qui ne savent pas lire, ils ont développé des images, de façon à ce que ça puisse avoir une efficacité. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à l'origine des talismans, le mythe premier, c'est le talisman est une révélation faite par les anges avant le déluge, ce qui justifie le châtiment du déluge. C'est à une époque où il n'y avait pas encore de distinction entre l'écriture et la représentation. On est dans ce qu'on appellerait un pictogramme. Bon, ce n'est pas le mot qu'ils emploient, mais c'est cette ambiguïté où l'écriture se transforme parce que on récite des prières, on écrit des prières et les esprits vont apparaître et les écritures se transforment en figures. Aucune des 4 images de ce rouleau n'a d'inscription. Donc la compréhension de l'image, de ce fait, est livrée à l'interprétation personnelle de chacun. Cette image-là, par exemple, c'est une image probablement d'origine talismanique. C'est le malade lui-même qui est représenté et
ce qui est autour de lui, les dessins, sont une enveloppe de grâce, sont une sphère protectrice qui a été créée pour protéger le malade. Donc c'est bien la fonction du rouleau là qui est mise en image. Hein. Grâce à ce rouleau et au rituel associé, la personne à qui est destiné le rouleau va se trouver protégée. Donc on a visualisé ça, et très souvent le lettré qui prépare ce rouleau va montrer en disant voilà l'effet. Et puis un lettré à qui on pose une question sur des talismans, en général, il ne faut pas qu'il soit pris au dépourvu. Donc il y a une façon d'interpréter les images. Donc ça, je sais tout à fait faire, débrouiller pour donner une interprétation. La preuve, c'est que je t'en ai donné une. Quand il a préparé ses rouleaux, le Deptera y recopie des prières et des images à partir de rouleaux plus anciens, ou encore depuis des livres où sont réunies les connaissances médicales et talismaniques de ses prédécesseurs. ምንም ወጡ ተውሻው እንጂ የሚመረምሩ እጽዋት የላቸውም ያለም ጥቁርም ነጭም ለሌብስ ወስደው እንዲያስመረምሩ ኦኬ መድኃኒቱ በኋላ አሁን ከርሶ ጋር ሞር ንግግር አንደኛ እሱ ይሰፋፋለች ሁለተኛ ለሊበር Monsieur Mamou est guérisseur à Addis Abeba. እና ይሄ የደብተራዎች ነው ያ አሁን ሰጠው በቃ ገንዘብ ይከፍላል ትደሰው ይሄ አለ ብሎ ነው ጥይት አያድንም እስራት አያድንም እንጀራ ተመብላት ራብን አይከላከልም እና እንሰራዋለን እኛ ይሄ ተዚህ የሚያዘው እንጨቱ አለ ይሄንም ተመለለቅ እሱ ገንዘብ ከማዋቅና ነው እንጂ እንጨቱን አንጣ እንጨቱን ቢይዘው ይሰራል ይሄ ጠልሰብ ብቻ ነው ያሰርቆይ አቤልም እንዴ በስማ ያው ቆይ ጾረት በምት እሺ ጾረት በምን አለ ቅዱስ በስማ ወንፈስ ቅዱስ አሁን ጸልት በእንተ ቆይ አለ ቆር ምን ነበው አለ ለሊባኖስ በስማ አይ ቤታ ይሄ አይሰራም እኛ ጋር እጽዋት ብቻ ነው እኛ የምንሰራው እጽዋቶችን ብቻ በመመራመርና ለዚህ በሽታ እነዚህ እጽዋቶች ፈዋሽ ናቸው ብለን በመናምንባቸው እጽዋቶች እና ይሄ እጽዋቶች ብቻ ናቸው እንጂ ከአስማት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም Après des études au sein de l'église, le Meurugeta Afework pratique la médecine traditionnelle à Addis Abeba. ይሄ ሰው ለረገመው ሁሉ መድኃኒትነት ይሆናል ነው የሚለው እዚህ ላይ እና መድኃኒትነት አለ ይሄን አምንበታለሁ ግን የሚጠቀመው የገጠሩ ህዝብ ስለሆነ
የከተማው ህዝብ ይሄን አይጠቀምም እንደ መተትና አሁን ይሄን አንዱ ቦታ ወስደት ብትጥልበት ውሲል ነው የሚያድረው ይሄ አይጠቀምበትም እሺ ይፈራል L'église de Gri-Ariba, dans le Tigré, abrite l'un des plus vieux manuscrits éthiopiens connus. Un codex du XVIIe siècle, où sont compilées des prières et des images talismaniques. ناز متحف تاريخ زي نوقع زوم زي أتم تريوم لهم مجان أنت يوم أبي لحضروا فتح حموم سب توم ليك أنت جن بقى من نزل متحف زي بسرعة حدا أنقطات ند يتكلم بعد حن تكلم نك أريده مدحني تتكلم زيهم تحموم جن رأخاتهم زيهم ما عندهم أجفارهم رأسهم ناقعهم يلزي تريواتهم لهم الذي هذا جن لا محلو لا محلو لسردوهم زي تريواتهم لهم نأكويات آفيو ايوه كان عن تورنا يم بعد تملك عم تببنايم 4 دفتر امصحفهم با لتم افتم حمامات تقرانيوم نور لققنا الله ولدو يبلوم اودي لا قرصو اودي لا قرصهم تغوروا لهم عينتهم اغارم لاوصو قريصهم اودي التعمر همزي غيرنا سبل الحنا يلوم دبلوا ايو همزي بلا تسرحيا هذا اللي يقارطته اندي حمم هذا لما عتطاطا بناي خاتم يامص يامبي تارا نياو نياو لا يتسب يرق من يوم وكانت يا ملكني وانت مستعد وزاد الجابر وتني هرس انت من كوس وقتات وقوات وباين بدو هذا مسل انت يغبروا توانا ترو تزاد الجابر وتقوت تزاد وفيه አው እየተጠቀሙ ነው አሁንም ይጠቀማሉ አስማት መድኃኒት ይዘልዎ በአስማት ተደግሞ ማይ ተደግሞ በመጻሕፍት ተደግሞ በታስማት ተደግሞ ثلاثه معلت تحاطيو شوعته معلت تحاطيو زدحن مخانه زرعيخو مخانه يعني زمسكر እዚህ አብጎዞኦ መሳቴ ተደሃማም ዞይ ቀጥታ እዚህ ማረቁመቱ እዩ እዚህ ከአትተለ ተሐማሙ የለ አበይ ገብሮ እዚህ ገሩ ከምጀብሊ ተክለ ከምጀብሊ ራራት ኡሙ Le Meurugeta Hakim Abaye Abraham Nekatibeb est médecin traditionnel à Boukro, dans le Tigré. ስለዚህ ግን ነሱ قطتها بيوك جبرن فوق زي أفتسو النوتو كجبرت الله الساتهم يلوي لقيقهم يوم ز أسمعت زي رايك ألم يكونن تنك ألمات أسواتهم كم عدنا كم نايسب رسمت زي سوعات أنت عليه سنت جزء يقوي سوعات أنت عرّو تقممه كفتني قمما مالت هذه قمما نمر هالت مالته كفتني قمما عزوسك እዚህ ጥራይ ቀለማይ አስማቱ ጥራይ አይኮነን ስለዚህ ግን እትመንፈስ ይጽውዕ የነራ አነ ለዓለ ካሊ ይጽውዕ ዘማልካ ዲያብሎስ ይደግም የነራ መልካ አዛራት البحالو ይደግም ይخاب ቃላይ መብዛሕቱ ይስርሕ ይነበረ ሎም ግን ገዲፈያ አምንታተላ አብቅማ ማታት ከፍተኛ ናይ ሕማማት እዚ ናይ አነ ደፍተራ እንዲየ ሐኪሚየ بسأل معتي أصغر هذه تعيم لولوة
كم زتنقلنا دفتر وين دفتر عندي تتعالى كم زتنقع أيام قطورة دفتر مالتس تنقع أيام زولو زي كافت الزرار كافتنا حبرة تسوي زي مفلات أيو صيامنا الأيو عاقم أيو تخابو مهانا إيمبر الصيامنا الأيو كم هذيله لكايب لتفلت كوي نرى يصير حقيقة يصير حقيقة مطائية بقى إيمبر هذه كفتنيا بزوحة جيم كابه زكاة كوم طيب صويلو أنا كفتنيا خالي زي بالغمر زي تن أنا استحقق مدخاس لزخون زي لذيذ دفء سبيل